हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। मु विश्वप्रसाद पंडा तुम फिजिक्स एजुकेटर। तो आज मुझे तुमको कहूँ चाहूँगी आज हूँ जानुआरी 18 पिले या परमास 18 रे तुम एग्जाम स्टार्ट हम हाथ रे मात्र 30 दिन। ठीक अच्छे पिले हाथ रे केते हाथ रे मात्र 30 दिन। 30 दिन कौन प्लान कर अच्छा तुम भर एमती भी किसी पिला थे जो मैंने भावुए मुझे सब्जेक्ट कौन गोटे सब्जेक्ट फेल भी हो पारे। ओके 30 डेज ठीक अच्छे तुम हाथ में आते अच्छे पिले केवल 30 दिन अच्छे। 30 दिन तुमको प्राय निहाती प्रति पिले सब्जेक्ट रे फिजिक्स अच्छी, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, ओडिया और संस्कृत ये सब न पिले सबु यही 6टा जाक को पुणी पढ़ा पड़ो। केमी पिले पढ़ पूरा प्लान कौन तापाई प्लान तार दरकार ना नहीं। आ 30 दिन रहा तुम भाव जदि पुणी फास्ट रू पढ़ी पुणी सब तो घोषारी ना सेमती हो पारे पिले केबे नुह सेमती केबे भी हो पारे। तुमको शीघ्र दरकार शीघ्र तुम मुंडे पशिया दरकार। ठीक अच्छे पिले 6टा सब्जेक्ट अच्छे फिजिक्स 70 मार्क, केमिस्ट्री 70 मार्क, बायो बा आईटी 70 मार्क। जो मैंने फेल हो पार माने फेल हो पास कर पारन से कहूँ तुम पासिंग मार्क हूँ केते 21 तुम लंग क्वेश्चन मिल जाऊँ 21। ठीक अच्छे पिले 21 लंग क्वेश्चन 3टा को आम पूरा प्रॉपर्ली देखा पड़ो तापर किसी सर्ट क्वेश्चन इधर उधर हो गले आम पास हो पिले बुझीपार पिले। ओके तापर आमर मैथ मैथ ओडिया इंग्लिश 100 ये पिले सब मार्क बढ़िया मार्क स्कोर कर पिले थे मैथ तुम अनुसार तुम किंतु ओडिया इंग्लिश जो संस्कृत नहीं तो आहरी भल ये दुटार पिले भल मार्क स्कोर कर ओडिया तुम 80% 80 मार्क आनल हरी आ इंग्लिश रे भी 70 आनल हरी तो ए भल मार्क उठे हम बुझीपार पिले। किंतु सबुठ इम्पोर्टाट पिले कौन भी फेल हेनी नो फेल फेल जदि हो गला ना पिले बहुत असुविधा हो फेल कौन भी हेनी। टार्गेट हूँ पिले 75% 75% पिले न होते तुम वीडियो को देखी न था जो तुम टार्गेट 75 न होता तुम वीडियो को देखी न था। 75 केमिति करवा केमिति हम मु तुम पिले दौच टिप्स केमिति हम तापरे प्रॉमिस कर या परे एमिति काम केबे करबनी पढ़िबो ठीक रे लास्ट आड़ को बाहागर बेले को बैगण केबे रोइबनी बुझिपाइल पढ़िबो फास्ट ही पढ़िबो किंतु जदि तुम कर देछ छुआ गुड़ा कौन करिया तो मोर पर्सनली टिप्स होची तुम क्वेश्चन पेपर माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लास्ट बेसी नो 5 इयर्स कौन क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करी जा लास्ट 5 इयर्स माने या पूर्व वर्ष जहाँ मिली 2024 को छाड़देव 2023 आनब 22 21 20 आ 19
କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ପିଲା ପଚାରିବେ ତ ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣିପାରିବ, ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କର। ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଦିଆହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ପାସ୍ କରିବିନି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବନି, ପାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣ ଭାବନି ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିବିନି, ପାସ୍ ହେବ। ପାସ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 75%ଟା ବଡ଼ କଥା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତୁମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 23ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, 22ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, 21ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, 20ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, 19ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ଏଇଟା ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇକି ପକା ହେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ କର ପିଲେ। କାରଣ ଏଇ 30 ଦିନ ତୁମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତାପରେ 30 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ବି 30 ଦିନର କାମ କରିପାରିବନି ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। 30 ଦିନ, ଏଇ 30 ଦିନ ଯଦି ତୁମେ ମେହନତ କରିଦେଲ ନା, 30 ବର୍ଷ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଗଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲେ, ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା 5 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର PYQ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କରିବ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର। ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର ସବୁ ଗଡ଼େଇବ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ସର୍ଟ ଗଡ଼େଇବ। କାରଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଯଦି ତୁମେ ସବୁତକ ଠିକ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଗଡ଼େଇବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଛି ଯିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି। ଇଏ ଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଥା ପିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବି। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି ରେକମେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଆଗ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ଯିବ, ବସିବ, ଖାତା ଧରିବ, ପେନ୍ ଧରିବ, ହେଲା। ପେନ୍ ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଲେଖିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ଏମିତି ଗାରେଇ ଖାତାରେ ଏମିତି ଗାରାଗାରି କରିକି ଲେଖିକି ନେଇକି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପେନ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇକି ଥିବ, ଆରମ୍ଭ କରିବ ଲେଖିବା। ପିଲେ ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ, ପାର୍ଟ 3ଟା ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଏରେ ଆସୁଛି, ବିରେ ଆସୁଛି, ସିରେ ଆସୁଛି। ଖାତା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ତୁମେ ବି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହିଁ ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏର ମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ପରେ ଭାବୁଛ କାହାଠୁ କପି କରିକି ଲେଖିବ କି କାହାଠୁ ପଚାରି ଲେଖିବ, ସେ ପିଲେ ଏମିତି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଜାଗା। ସେମିତି ବି ତାପରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଁ ପିଲେ, କେବେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? କେବେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ହଁ, ତାପରେ ଭାବିବ କ'ଣ ଲେଖିବୁ ସାର୍, ଆମେ ଲେଖିବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିଦେବ, ତା ତଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ନ ପଢ଼ିଥାଉ ପଛକେ ସେମିତି କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ହଁ କିଛି ଆସୁଛି, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ହିଁ ଆସିବ। କେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ି 100 ମାର୍କରୁ 100 ମାର୍କ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ହିଁ 75 ମିଳିବ ପିଲେ। ଯଦି ତୁମେ 75 ହିଁ କରିଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ 65 କି 60 ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ 100% ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ 75। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପିଲେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ତରବର ହେଇକି ପଢ଼ିବନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଦେବ, ପଚାରିଛି କ'ଣ, ବୁଝିଛି କ'ଣ, ମାନେ ମାଗିଛି କ'ଣ, ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ତୁମେ ଜାଣିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମଜା କରୁନି ପିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମାଗିଛି ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ତୁମେ ଲେଖୁଥିବ ଅଜା, ସିଏ ମାଗିଥିବ ଆଈ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଛି,
3 घंटा अच्छे आराम से किसी असुविधा नहीं। क्वेश्चनटा पिले क्वेश्चन हूँ तुम आसेट क्वेश्चन कौन मागिଛି सेटा जानिया पड़ो तुमको क्वेश्चन जहाँ मागिथो से लिखिक आस बेसी रचना ये लिखिले एटा साइंस पाठ रचना ये लिखा रचना ओडिया लिख इंग्लीश लिख ठीक अच्छे पास हवा टार्गेट रखनी पिले रख 75 बड़ बड़ अक्षर ये लिखुची तुम तुम जब मुंडे रही तुम टार्गेट हूँ 75 है 600 600 मार्क 75 केते रहा दरकार 600 75 बाई 100 केते हो 450 ठीक अच्छे पिले आम टार्गेट हूँ 450 रखा टार्गेट रू टार्गेट हूँ 450 ठीक अच्छे पिले 450 450 मान जो मैंने देख 450 प्लस 450 कहे तुम भाव 450 प्लस 600 ठीक अच्छे पिले मोर सब स्टूडेंट को मुझे एति तो तुम निहाती अति कम टार्गेट हवा रहा दरकार बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पिले या पर आम आ कि भी कले एत इंपोर्टेंट यहाँ हेनी ये बहुत इंपोर्टेंट पिले ठीक अच्छे तो टोटाल 30 मार्क तो ये 450 रु 30 मार्क तो आराम से पाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30 मार्क 30 3 90 ये सर नब्बे 450 रु 90 गले के 90 शून्य 15 6 360 तुमको रखा पड़ो पे 360 बुझीपार ना नहीं पे 360 ही परिश्रम कर कहीं 30 90 सी तो होमर प्रैक्टिकल मार्क 360 पिले केते आउ थर कहूँ पिले 360 पाठ पढ़ तुमको जहाँ टार्गेट देली से कर 5 इयर्स क्वेश्चन 5 इयर PYQ आउ सैंपल पेपर आगु करिवो केमती टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर टेलीग्राम चैनल रे सब क्वेश्चन रो वीडियो सॉल्यूशन जहाँ भी नथिबो तुम कमेंट रे लिखिबो आमे ताको संगे संगे पकेइबा डेरी जमा करबनी पिले हाँ जो सांग माने भी तुम अच्छा सांग मान को भी पठा मु चाहूनी कहीं भी 75 तलक रखा ठीक अच्छे तो आज ये जहाँ भी डाउट हम जहाँ जो थे भी डाउट हम ब्राइट ब्रेन एकेडमी तुम मान सबू टाइम रे छिड़ा जिते बड़े भी असुविधा हम कमेंट आसी कह चैनल रे कमेंट कर इंस्टाग्राम रे डीएम कर इंस्टाग्राम चैनल भी अच्छी इंस्टाग्राम रे डीएम कर किसी असुविधा नहीं बोले सबू आम संभाली देव ठीक अच्छे जहाँ कौट भी डाउट अच्छी निश्चिंत पचार जगन्नाथ तुमको भल मार्क पास करंतु थैंक यू।